Am fangil kepi sanget True TV ni woto wentu wakata met le pam taba na sons netaba sons kame fangil kepi mi me ti ñu wisra lat sonda ñu sera yelle ñu sera pour lat kenda tonron wera sti fangil kepi wume donc bangi ti luna le bin ya arab ti le pam taba nanje he ya bombe parcours donc bangi bala ti na kinga men ton gumne yam sinkene saison arati ti yumda san sewa a sinji toto nanti goma ne yamba nan leben kenga mente rongom ne yamba sinkene ha ne Union nationale des supporters des étalons arati ti étalons supporters d'amba sinji toto ronda eti ne menti rahma me ya ti jebo nan zinti ton leben yak sene na pas lete a tonre un zin tuma tore sinkene supporter d'amour ral bangeti a sene kujura da la auto ne nakenga menti pam sohdanta hatine mante jeune premier bambe kane ni wongo de pousa me ya sensa waro de pousa get ba fangil kapi True TV nongo mi wisra fangil kapi ti wakat levantame Janda Ibrahim le pam tabla ya auto ya bella vensi ti am bola tidle wati kele la ton me wa me nguda mati twi ko zuga teje ya ba gam la ten le ko po ndementi rawa yimra bekane bon yam da yilamte yura ya bogo sura no ma sura no Antoine yawo tara zoya ya nyo ya otula la mi ba me ka wo zanga izo yamle mita ayur dam dala ta champion wala kazeme ya lela ko anda kale wato ya otula no sura sigamma Antoine yawo ni wongo tum na ka singti ya auto ya la zaba la fi ona mana ko do la kilin pousa jet wa fangili tile pa mata bo nemeti zabra et pama monsieur Tougman Ouseni ya auto d'accord te benetondo tina ton sosnetaba bam ya taur sa pordra la tina pordra en compte Union nationale des supporters des étalons donc pama yam tina ton sosnetaba ni wongo barkuso pour yam barkuso barka Ral bangeti wam da bilgabala na kenga menti William ti ronda ya ti bang batisin kenne ton rafan gilli ade bangeti ligue professionnelle de football la ton ramenzin na wer c'est un conquis bakit ba sen yumda sen yi toto toron ambase na ti William bati bange tisin kenne yumda ya ti sana wajila fan gil kapon konya ya ta yi sombo yi sen yuma ataba son un lore ti ton William bati bang ti ati sa mikti c'est un championnat wa singre gudu nzindi sinkene ha ne président Lazare Bens longo ma 24 nanton romba Burkina balla nama psanda wiligtibna mana bumni si kon club ramba rati sindengte championnat singe rati tara mamun bati championnat wa singe yati club ramba uso fan yi kamen yetiri lam to pide pulum da donc rekitame ti championnat wa tal gombon no bilfu la tienda la nementi rahmawen lour pour bala tumda ton rame un signe et nakenga me un torampam c'est ne sebgun kasanga son contre ligue professionnelle de football là to wilgit sene yumda sen yitoto ya Abdul Karim Widraoro te ken torampamba te wilgit sen yitoto wanton basa e ramtia AS Sonabel bo han le gehe wa discipline na wengi bon équipe ramba hanton carton rouge avant qu'on joueur na ma bam pichu la nasi saison pour pichu la nasa pour hange équipe emre wanton der yira taba ya léopard de 5 amis bam ya carton rouge pi tonre la brière saison pour Vange carton jaune ramba c'est quadrant wanton basa et ramtia AS Sonabel lui ne va faire tort ne point pisio là yo puis pour ne AS Douane bon pour ne point pisio we la point nasi wata so ba ya Salitas bam ya point pisio we atelam ti championnat ne hi pipio so ba bam ya minion pila yibo la bam dikra pour da yibo so ba ya minion piga la brikra
on pourra tam ça va million yo poe la touche ko hono la bam dikra donc équipe rambe tora championnat première division la auto wange baza zingi ya équipe ramanase la hansiga Raymo FC il y a bobo équipe Uzo il y a wara équipe Kozaf il y a wara équipe Léopard de 5 amis il y a wara équipe donc équipe quand ça nasa wa pang championnat wa donc bam na siga deuxième division saison ni huwa tabam na siga deuxième division la vange balna ba fa antoa bi ko honu la piswela yopwe la 15 ate la atakaramba en tout cas yunganga wikamenga tibira masura yibuso yamange neni hin suibi yira tawa ya asami sansanda AS Douane birena atome bi pisila yibu la yensuya en porniwa ya Mohamed Lamine Ouattara AS Sonabel biga ni bi pisila yem la suya la mangi he zem vukana san ton temps pistala anasa ya wa Mohamed Lamine Ouattara ndabe tore ne biramba han marque yirab tawa la sansa asami dame me ramora dambala anda zoto poda dernière journée on a pam bi marqué ti pam lui tore yiga Mohamed Lamine Ouattara hana ngehe équipe ramba avant marquer keng yida abzakon avant yina tout ton kenga marquer parce que biram ko honu la pisio poela ayo pisni wala yo poa ya biram ko tan la biram pila nasi l'équipe ramba marquer keng quoi avant yina tout ton kenga abzakon marquer biram ko si la pisni la table la tenam to cover suka biram pisnula table ha marqué ya keng la marqué tinke la moya on ya zaki bon le pare ha ronda championnat hangi ne ba han wastano asora yi yu burfa ne ba toujours ne tous pisiowe la non 462 370 ne tous ko na hala pisio la yibu la ne ko tala pisio poe yoli rin kestaro ya ne ni wa ne ni yoli rin de bi kestaro la ton son toto la ha wa zama wa staro son ra yiro to voilà bi ran ba hin yo kiome wana ngelira ton million pisio la table la tous quoi la tous nous la ne ba yo kestaro donc hanange ne wa yumni loa atiram tine ba nkion sonra a puyanta jinse nasi woni saison 2018-2019 donc han le geti a covid pour la ton bima ti base fa ne ba wasta no to miriam ti ton balla le ba balla ya no ti ne ba ratingi ti ne ba wasta no donc ya suno ni ton getinti o vere championnat hanama ne ba hanan wasta no sora nan ya auto parce que bon ton me bon vraiment kaneka bi covid yela lui ti vale kabe ti ne ba ton wasta no a ndatoto et ça na un comme c'est sana nge waronda wa secrétaire général Abdul Karim Ouedraogo son widigan sana nge se ya to bulgamete son kene championnat ne ba son wa stade waronda wa ayi da sene yu matap son lore bon bambeng tolong wilgamte ratna wilgamte ton balla tarator rigbo yam to yame kil dik bam san antik non ningabi bon ha ya ne mamie tarso mamto lam tit suriano et dans les pyramide et na pyramide abilam tin sal ka pyramide mengi la avec ni sal ka pyramide menga na pyramide wala TV et 60 ningap son bonti ni wisara kibewa tiba ya nandi kwala rwanda shinwa c'est qui wala balla wenge tidam ti tonda zikana wakat fanji chapin werser kibewa wala Antoine Yago Ibrahim Dianda mpasa mese ya mwero wakat fanji chapi mpati tontun zinna wala swazara yibeta mpa man bole ne ba kenge wala stade moi ti ton championnat wa
a niveau wa kinga tawli donc am tun yilame til pire wala so sa kangane timi tuma tumde ba wa anka yen to lo mana gilme nyeme tala man ba bon bilfu la lebe pire tumda to damba ti yam sans gese bangati ya yeme tun kiti ton bala kinga tawli hangi wala ronda championnat wa ne bo so se France king sada mo fa na mi kam ti ne ba siri silib ya wa bara wa wati ne ba kapam balsan da giha ye balla kom kitamti ne ba tulo on ti darat balsan mi li ya yeme bon la ne ba hanse na king woto me wala no kene ni ngam so man wanda shinwa el mi kam ti shoni ba wata ba yem mi kam ti ton balla anan le pa ma tawr kingri mpare ya bala mena king tawle yam na wume te Burkina biga handa ton roi so na bele be douane be bondo be wala na satenga be bondo. D'accord. Ibrahim Janda Wilga Metironda Biramba Hansui extérieur ti ton yida bondo club ramba Sunday Hobzak ya boy la yam tarahata ton wa nere. Non, mtera mti hani soba bon ba nan dikuba ya international la wengo aya bumho chena ta niveau kanga yamikida mti pina Burkina kati entraîneur dan ba balla rega lo menga yamikida mti wakati ninga tonda wo mti défenseur ya dega ballo wati fo mi wen ti izan kala ra pena kai la runu yamikida mti bon entraîneur dama pa ma zam so soma ndara bona so petit système placé là tema ga bi ngende balle défense gardien kale ari ko ballon weti tieng yi contact défenseur et to je hen woure te terrain kien donc mikida mti équipe fa amandi ko fasu futan ne ni han be sa don 4 fan git balla ami équipe fan philosophie de jeu donc mikida mti équipe ninga han déplat watita ta équipe to zakin te yam ningi yamba ton be zakwa tile ton onwe yin tonetile yam de yedam balé ya équipé ntara nyimi tara système de jeu donc la équipe ni sa ha ndaton tomti nombe mzaka be han chenkeng bum yalsa balla kale wote la plus amanje jouer dans ma équipe là où sera fa ayitamo abeza ko atara balle regalo national nderane aw tweme wa kawli wa ndate atakana ma tweme ka shuwa am mieta balka sana mingom ato mamana na mane ko kamala bio ka sakom ni twen wa mais la migda mati regalo ga fa kar sam fa tara nderale bayam hanje liga na na soti conférence de presse d'avant match la hanzinde na fa watane système na mahati en get ba mimbati bo mum pa be nyindala bile ma shibonta wo donc le migda miti bala kale diga har yare a regan na me atunda sore en tonre en tempe na zikanga ana le jewa ne ba wasado mame siti covid handa wa manti ya buro bilfa bon gwa maraka la bizabi la mari marke bu may min le favoriser e manje wa covid hansa na sa tin balla la handa reton ne ba to wa sa don ne fa tipa tout temps be wan lo abonnement naka amimo bali zienza kama habati ya balne radio bala awa sa don da wajaji to ba ma kazu wedda mi shin la tour e mbaden da ndika yiba maktab ti kenge ya bulu bala yo limti adula tele da may am yo la 100 millions d'euros da ma contrat am site ayo donc il y kanga me comparaison la wata la wa balla wa signa sa tenga tis ne ba kale kirsarno yama remarque balla kale yama zinje de balla telo kale no me no akitam di ne kere mi le yike saka wata zini ta esaro on tuta ba an nangulu ndama an lobo tabla la taba am ya kanga me ngawa kadninga ale ba kan kiram ti midara mame rinda le yile mazugum kiba kitwa me zeka kwe soma balla wakat fa tu ba wanka wata sarno yama remarque rahma ton za mo yi wana azin nankila radio ampam escora nankila auto imbala kin facebook a imla tanki donc minidam ti bab hanka wasaro neba wuhal yamma min la community kin na ti ba bumbe mpana perfa nyim buma yemi la liga man mam da tun widira be balla kla e bondo bon opposition na ma wakati ninga mimba somay neba fami opposition ni samtin ati neba sado man dik bobo sado wobi mpite wakati fa bon amwat nika opposition ninga antera lobo tiena king bo di opposition ka atli ne bon sarubi bon ne wat zimdi absat what is la obndat bal ni nganja tibe zizara ta patal moyen nan tengbe ni no bana nan makzi kan nan je opposition ma bon kayeti ba équipe ka so mele ne équipe fatara si bon mi supporter da opposition la onten yamanje ba stade municipal kana yimbal sa kin ne ba wonti yida puis bala yama wali ki bala ni zabal 16h wakati ni mercredi jeudi tout moment yo le 16h bon ya siti kin la bitem ba boutique ne bi la yi ko je la ni ne mi ka tem ba la waji donc yi so bala wo wakati fa ni mi kidam tin yila ne ba kin ranti yida donc ne de ligo so man je man ha yele kin la o ba si data ne ba keton wati sinon em tente Burkina na pa championnat bi pisi
la zaka mami gi ha melam tendam ta 1980 na mbal biam ko yamba tendam le tendam tete ne da mezi ko tete yimi wen yi baranki wa da wen mata ngi bamila donc am da tum pa habal l'autre Antonio la nanken bon parate faut battre donc et d'accord dans un quel pas pour mbene dia meti 5 ton ya ti ronda dia meti bisu doit être buteur d'amba Assami Sansada ne Mohamed Lamine Ouattara pour ataba ça nangis men hansingra men wakate ni amenti Mohamed Lamine Ouattara ndabe eto linga eto ye lamenti ronda bisuit kansa ton ye lamti suno mane bala ton libi ye lamti obia c'est ne balton de son sitar c'est ne bureau oui ito ye lam bala I hange he Assami Sansada kapipila oto voilà azina RCB aringa yi bisuit gando bi ne yin ken la arab tan libon wa dan wi gamti ne da esit ne wusu su kam ngi buin talibon wa Burkina Faso kan na waton la baso hanwa wa awil gamta ake tambe balla pura bise fo hanyi tikati soma fo han libon wa fo tendi wa balbiamti na sa damti reculer pour mieux sauter donc al libon wa yiri when tension ngal talle wan le yibale inimti ronna yumna city balla same akato on pam championnat wa bale yam hanje équipe sa yiba bon ya bo ne bi se han su biram ba yibe nti taba ya andama ya AS Douane ne AS Police ne AS Sonabelle il hanje Douane mene Sonabelle ya Sonabelle bitori ti Douane pourda hane équipe ni me kire su biram nti yirub taba ya yene ya Douane wilgamti ya city ya bisuid gandado la hanje me yati équipe sa me tome na yiti bisido me to wazin it handi équipe nerwa Olivier Boissy ndambe salitasa yimera poko mwe la wakati zindi ti ye l'arbitre balé nye kaya kamba balay a lo na satenga la ba ne fa it hanja Mohamed Lamine Ouattara yu pisla yi bi ni kan soba yam hanje yam handi rab kan da nasarno a William ti mwe ti yesiti ye am pam tumna ye pam championnat wa c'est la le suit bina ma yira taba bam équipe pour la nene fa William ti ye taba an tum koyenna ta aturon dik kiba kitba un compte kuninga wa monti prix AGSB wa qu'une me kiwa indikan ko a claver qui revero adika men ko claver ba ti no tout spécial wa koyenna wa et si ti ye pame la yita adam ta a claver som ndire bale ni as claver son ni rana yumna ni jem pama metilore dan ni di kamina kwen ulam ti boy yalla yiti very yumna to halle bineta bala tum nakati kay soma wa ya oto den idan geru rana yumna to lamte ton Burkina Faso bi sud ba balka sa no ba tuma me bi sud me tuma me bale a janna to ham balla wurda men kengre yam hanje wala Sonabelle Hippolyte Sani claver chenrevero la Mohamed Lamine Ouattara ne ba tawa san zad balla auto nen duda emi wata yilla yam pama yam handi ke wala AS Douane Assami Sansada ne Michael Ibe ta Ismaël Ouedraogo Ngolo Kanté Betin Soka William ti ya ina mfumit ba fu ya soma ina vutal nepto tout dun contre foti manade ne William ti ya équipe sa ton de sida la bishi do me tempérable me tibala Ibrahim to ham ko si ton me gen habe nkayen mama ha ko tibala bis pisi la yib han sui ton Burkina Faso championnat pour ko ha bilfu den kitam ti tin ilamte ya tum ne bisa tum soma den sa adam bati 20 na tati le soma yiroto kenteranti doko ran kam ni ba hanke ta tanti bare shinwaya tedam ti abi pila we la nsui rara wala mtedam ti balsa kiran ton leriyende la leriyena yibi pila we mamu sona yibi pila we la nsua donc William Turanda yumnam te yawa nyam William bala et twin pira fa
ya pia fa kai ti wita tin ko ngabe wala ajanda mi ya ke in kilun to ile mi gege bala jana ko ma bonkati mandate ton gum na ti songdam yamange balancing ti ya derby efo ne asfa opening balla wakat ni ngawa obratu ni la balla ti kai sesere ti ni bala si ni ba han siktuma ton waje eri me lebe yi no luira wakati ni ba mela twin kilo ko nora la bige balla ambayende donc ntina ti yel kanga me la bige voilà bon train comme toto et ti ton rozemse d'accord monsieur Tougma et ça na un guess tourning son tum donda wa ne ba san kin stade damba wilgamentia nepson yi ne tous ko ba nasi la 5 stade d'amba ronda wa ton ye la meti supporter d'amba to dans metu maptumno barko so vraiment ton tumde parce que ton menga wanti ya fédération ni ligue ra ma woni ba ne ba ken stade on pa yora vraiment bu mon passoma en ba menga rik décision rama on contrôle ne ba ha ken stade on pa rik tikira ba ma menga on pa ken stade on pa rik tikira donc of manoto ne ba kienrame en tout cas qui a soma bon yam yawa et puis yamulia covid kitame puis na santeng balanda kabino puis kanenwa bebe bilibil fa ne ba wat star donc vraiment en tout cas ne ba sebra sukon wa terrain wa ne ba men ya wal de ba men ya wala tara balla kom quoi wala tara balla kom sinon ronda wa yi soma la am datin précise bu yam muli te ronda bondo bira manken uswa parce que yam yon ronda équipe ça pila ni merci donc pila ni équipe ça ayi bon passe ouais voilà yi bon passe pila yo donc journée ramba le bras pista la yobe donc pista la nase donc mam ni teram ti ara la kiti biramba me le broso en tout cas pas championnat reste tiré là uso ba équipe na landa sigida ne fa carte sigé yam wa ya dernière journée et avant dernière journée tout le monde winga me ne fa ra pas mi na sigiba en pas dernière journée à la dernière minute menga la ton bang na sigiba merci ara imo menga pas tente na sigiba moi dernière minute et bondo et vitesse ni biwa bondo 5 amis abning 5 amis biwa bala 1-0 bam kelen ndome Raimosi, tu vois, donc ronda championnat tout on serré là où voilà donc bon rawenti 20 à serré au ton passé ton bala na kenga tore d'accord yel kabedna un kenga meti ne meti sami kameti de goma pipi 5 ne yumda san yitoto ne ba kom azan kampa ne gandada ça tu club ram ni sin gandada na kenga meti William ti ha ne ronda ya ti bang ti hinken nem balla men tongo ne busori la mentas ay c'est offensif là ti balla tongo busor fin non ya biramba comme wa président de Willigan ndasid benen neba dal etsana indique ya ti bang ti rien qui tame ti carton ramba puibi wusoro carton rouge puibi wusoro haya ti pagon pa carton jaune namba et bien équipe ning mesan un yira un carton rouge namba bien équipe sin yira un carton jaune namba la ne fandna basame ti sebgon kasanga son compte ligue professionnelle de football la Abdul Karim Widraoro kenganti wilig fangil kapisin yitoto wa discipline na wengi bon équipe ramba hantoa carton rouge avant qu'on jouer na ma ban pisho la nasi saison pour pisho la nasa pour hange équipe emre wan to ndere yira taba ya léopard de 5 amis bam ya carton rouge pi tonde la brière ya saison pour hange carton jaune ramba c'est quadrant ya bam tout la kona c'est la piste la nasi tout sur la coupe si la piste la nasi là-bas con arbitre namba con joueur namba saison pour quand on get équipe ni ngende carton na yida ya asfanya nga ne bam pisni la yi
rat milgam ti tonba han ya modern net faratan ton pa première division ni na ratan ton yi champion kidam ti tonba men wika auto ti joueur namba man foot namba der carton namba la bon yi pas sam tourna quoi parce que range bira ma sonra marka atiram ti bon ya atti man ga yingla hankiti o kad ninga carton namba der do bon voilà tonon train dik bil mi zama lawto ton tagaram ti hayne tono waxta ba mo wasno ndawa ton tagaram tay yumno quoi puisque ba na équipe na sig deuxième division ti pedi champion ti pedi besuka ton pa équipe ba yemar yele ti wa liga ramba ou bien fédération ou bien ya moyen sababu kitibam yi champion ou bien kitibam sig deuxième division ne famille ti liga zingi ton mana na mane on connaît fa azuno ne la ton pam ni champion ou bien ton da sig deuxième division la ya tileti équipe nam siga et ton me getam ti championnat poa équipe nam ni siga ton bata équipe nam ni champion ati ti niveau a pas en état quoi bon la tileti équipe na ha siga équipe na ha siga mais yam mi avore j'ai wa championnat wa kene covid to arrêter bien ba championnat tu lui ba championnat tu lui ami comme ti deuxième division ramda jo ton mais ça nyak équipe namba yi mo sumaru première division tu bien ya woto ton namba hamti équipe nam ni himbe première division comme championnat en kene annulé wa bam fa nam pa me pila yowe te wuri ki bam pat libre équipe pila ni la nemni coach songora ministère on compte clé ma chongora avec l'amti yumna yemna bam tuen sakame les tilet yumni wata bukele bat équipe nam pila yobe première division donc les watile moi ton andati deuxième division équipe nam yiro et tilet ton kit équipe na sigi ton ya sabab kan lan kiti équipe na sigi da di deuxième division équipe yi meroda donc saison ni hunga wa ton na singa me ne équipe pila yobe waton da ni mano la il faut tenir ba bange qui est ligri goma et wa équipe fa de première division ministère songo da me ya wa million yi kiu fa la pot équipe ramba ta kiu piga donc hanange ya wa million pisi la pot équipe fa de première division yum da po hana pass équipe yibo ya million pisi na la parada pour fédération me compte ligdi hana kilam pa million pila noa la fédération a compte ya tilet fédération pas million pista de pas 18 équipes bien meti ya carton mi de bampi souvla na c'est la sinyi ronda yumda 5 amis un yi club ninga sende carton mi do anti club rambata ba ne carton piga nemati carton ronda son puy ronda wa yi carton ronda bam tuhul la ko bana la pisila nase asfanyenga ande ranti yi ne carton pini la yibo dal men ya rondo ne yi isolé géman na asphalt dikop géman pavé là era na kam so to ne ge ton yi lamti yumda si de yi sene senke ne balton de ba latin na wilgament net ba imer parim nan tumda balatsan nange carton namba carton mi da yi evening to yi lamte ha sida sidi ton meng ya sida ya rela ma muli gamba ya ronda championnat kayire mi ananda te sigi net fa ka te sigi we fo amba se wa kan ya nan ki mu we fo amba ti wa kan wa hapa fo man fote wa tan boy carton jaune ça c'est obligatoire donc il y a faut temps tiraway donc championnat c'était trop serré là où so donc net fa amba ti sigi est obligatoire ti carton en moi c'est comme ça bon on tient un petit zikanga ton mi tala supporter de mami ya fair play ka be fair play ka la ten sokra men la khading la mi fair play donc zikanga mora hela ganda hela ya sila
wakat ni menga ton menga la taw dambala wakat ni ya yelde ton menga wakat ni perdre contrôle la parce que wakat ni boom ni arbitre dama me wakat ni panana de no talabo arbitre dama wakat ni panana wakat ni fo wakat ngeta mi aputo ya bon era ton son ami la fois na ngehe hana analyse ka son rombere ya limiter la mi arbitre dama me limiter la wakat ni donc fo hana nge arbitre dama manda sunre yikidame donc ton ne ya taw dama bebe no kalam dan ne ban kalam ne la to tu sais balla ya yela hanke fo suru an sawto nongoloma équipe men fo wala asfauto étoile ab hanweba ne ban bebe ka gwen balla ha ti wa be woto anya da men ti era men han tawto abe sta la rin sin tikida ma mi ner men han zioto ntiroto balla bio men han keto na weba ya yelle donc vraiment pas dans la ba le versado tellement le dans le non équipe mamiela fa nembi kafando wati denga tiri la yo king star bala mambalati wa setiri ba khale 20 ka 20 le ge yo mna tarabum tunti tiri la yo king ba ngam tira ning meri ba bo tan di ala me défaite kit faut pour ça non mam da ngum ni ngabe fair play wa ngwa ana mi ti bona sopti nebni san de ngan taw nebni san ning ton waba ne pisi la yiba menga kaire me hana leba wa zuya wa mana lati da larma bambana di bala ko lo seba zuya da muwan ta terrain zuge de man pana nding azakala ndu terrain zuge oui titi ya tima to mita ta man pana ke verser rapporti up to tout monde be ti kera wan to biga ka kende bon yel bam fa wa kende ya titi ben e de zuwe da man menga to menga consiti bu mu ka supporter ha wa zinda to victoire la na eta ma ga nyin kalmo lam neti ni fa nyoso ko mbebe bale am mikidam ti wakatu fait de jeux in vugula ti toni eti toni zuwe da man yira fi yintu mele bo asahawa yep twengo la yintu wa poli yaban kammi yam mimti wa iti tusha wakati wazinti loi de jeu la wa timti balla ha on sifo nyinga zinga to lebra si nuga akale afote toni yana ha si woto lebra si nuga ne ba fa kelimti ya pene to wai hanti balla samda jouer da ma yi fin di bo normalement jouer menga soma mbanga me supporter senti ya victoire la rato la jouer menga mi bo arbitre me tumna lore asiti ya wa ba me tumna wara ya larme bamba gomni bamba tal explication conteneur yap to dama bala manda notation na matam notam te dizika ngoranda bi amti arbitre am nota wa 8 bon la yiri wara 8,1 anyere ka bilifu la abon ka wora ti baba sanction arbitre ga to yinto to sanction azali no sanction na yo to pe da bal euro tamli wati azali halali wa pipta ba misi bote dam ka de fa wa ziwo de ya arbitre bi ha yi azala tara bi ya fama hedi azala ayo ton la sama sa c'est vrai ay la sama tere wazu hampi payele ita ya ka turun tusi ay bal ha handim ti nyoso ha nyoso biluba ba pe en faveur ni équipe nan kanin tire wa kanin tire donc c'est pour nan minute no ton tara yel bon wuzo so man donc il am tenti bon ka gu na wazu ka président tout mara me ka me yel kin mana me la ka seki ndable jeje man ba saison singla te jeje son 80 saye la tanzi ni nerfa anga ma bon c'est tete koloro tu ya koloro quoi yel kabe nan tira nebni sfa bil kapi singe top tono to wenna ti wa rasan kama to ya membo tondo banga numéro ya pisila nu pistan la yobe zalam la nase dal 25 36 04 04 isan tonk bene et pam da tabati yamme tos yam sentar kwes ninga président tugma be kazabra ti nation sneta ba na wa liban terpa ma président ti ne menti nyam ya sene na podra c'est un compte Union nationale des supporters des étalons nementi tumda sene nyam manda rigda sebo nementi rahma point
dia votre ambassade mané province na moa région na moa me ket manda me guerre c'est national la ma han watan leben ne man tiam me be c'est ne apport nan ba c'est ne nama la pipit sana libon wayam sendera anti takne man tia yu manasi la yam sendia auto ne ta rigda saba ese yam ton yela me ti suno mané tout ni son ton tout me c'est ne supporter d'ambazimi Barkuso en tout cas am ton yela ton suno mami bureau ni hin yita auto man président Alhaji Amiwo Ablase am nan profite an yam micro am pour ya président meng en tum ninga parce que ya nera a ton ko la ne ba fan azan ne ba fan man bumba yemre mami tu mam suno mani INCO miti depuis 2013 ton kien à Afrique du Sud to wali deuxième prix merci là le Gabon Gabon 2017 wali troisième prix ton pas ma Gabon ton pas ma meilleur supporter Kana ton pas ma coupe bonda nous trophée nous miti ya soma en tout cas bon INCO bon net ka to imperamen quoi mami net ka to imperamen miti gouvernement men ha ton we et INCO dit la fin au décorer la INCO bon menga officier de l'ordre du mérite il l'ordre pour il y a même pas ma médaille officier de mérite national ma menga au décorer la menga miti décoration ha pontin ya bon moment patron de décoration fon zalami là ya wa mam yeliamba fo han tumne ki ne be kenga ndata bam geta nyam tumna patu yam patum quoi voilà der ka tien pingala ta quoi sinon mam ton yelam ton tumam vraiment ton tumam ba journaliste na mamenga nyam menga ton yelam parce que ma métier en moi nous sommes ton bébé fan couru han wa ton bébé box han bébé ton bébé d'accord il ka même pas coupé na kenga meti ya wane dambe bango ok kamiye sapa mi ya président Touma la vrata zabre Allô oui zabre ki mame Kajare la fi bala ya soma uso Arka la yam to ko kuma yam yure la yele bon tondo Allô? Oui. Yam yure. On be bobo. Nan ko sameti wo et télévision au volume. Wo télévision au volume tit pa mo taba. OK, kabe. Man da tik yam so ko ya. Yam yu la sondre la yele bom e bem bon tonno. On be bobo sondre ay dara. Yele may dara. Man da tik yam so ko ya. Yey. Wala salitas na soin nga di campagne d'Afrique to pogum te ramba me bugo yam dat le ton keng video belo to no salitas ne yoko sona ben na soin nga ya dat nan te campagne Afrique ya to pogum te ramba me bugo rat to keng video belo to no d'accord tenamti yam nan pa may gom da l'écrit parce que tenamti boum fa na sort la mela yam nan pa may gom da l'écrit Ibar Kousro, c'est mieux de laisser continuer. Voilà, donc, maintenant qu'il y président Touma, il y a donc, il y a ton d'abord, il y a un coupeur. Bon. Et il y a des journalistes en même temps. Voilà, journalistes en même temps, attendre. Agent privé, même temps, attendre. Non, c'est quand même. Parce que même agent privé, même temps, attendre. Ton union, course fan bébé ton bébé non bon mais y a même pas engrais ma menga la tongwa gonkan la jeune tempérament ayo na fait atuma nda tongwa gongon ya président de mama engrais la fait mais ne bi ketu mo tuma la UNC otuma tuma OK mam tuye la wotoni par handi wala union de supporters la région cardio kawa ton de kamibi région du centre yama o mti club ya bom ning tonre wala salitas wala campagne africaine ya moti mi kamti ya wala bon ya mora tento ham kwa bala yewe ti ya boto mi kamti UNC wa le mobilier ne to le wa songe mti ya ni donc là il lamtia UNC am tum fa gil kepi la yo nyimti alors union chose régionale da bemwa mtera bemi union régionale BMA la union régionale la BMA la voilà bal sa hambe beni
union nationale et union régionale fana da taba ton support donc bamma ma luti voilà luti bamba voilà to magani ha ni zikanga mamna sinyan wala balle to kabebe kursi to kabebe ado abi kinda ne don mbe bangon wate pa kupu tire kengen ti pa mbayam ni zabre ouais là qui va aller la fi bala là c'est nyam yu la sonre la ye la bombon tono asiro Ousmane afon ngi supporter ambe bobo gila so del billi aha pipim nandi ngum pusa nyana nga ya juno ne tondo yey l'ampur yam fa ambe bro wa la mande équipe se font doyer yey voilà ti net fa gana ka yam d'accord runo yi ton yumde ya otula voilà ya William donc am patendi nu to William ta yenengrega sen carton jaune dam bam pihni la yibu ba yi so ba yam ya ayi ba to ba yi ne kiap voilà ya so ma wuzugo d'accord possible voilà pour la to damba aha lam data yam ngam data numéro be yam de télévision be ngam data numéro quoi voilà ti idmi bun ta boy yel bud kabe voilà yel kabe sangwa seya yam na kel na manet na pamta ba numéro ramba yel bud kabe baraka mona yikila amina baraku so mona ko venre ya ami inshallah baraka assalamu alaikum wa rahmatullah welam ba ne union nationale des supporters mam tun yela meti obmo manisal ka pira zangi la bala belam to san pira bita ko da sama fa abakara la keda sira yemba yende lele il sanje se yamla meti mam to lo ya gwangwam nan kene wusara point ti ka kulu bala ka bala yel wo point min bebe ne donc yel wuso point ka fa la ton romani la yel wuso point mam wote mo ba mikro ha mam nan ya UNC gangara anda marhati ya sama donc zikanga nam tuen pira président yela yimbati yel wuso me be hentre manare la tuen pira d'accord yel kabe famille balem tente plera ngoma bala bien journaliste namba fa to impera non et tu impera moya ya si tu impera un petit peu parce que am tente hana ngom yenso yogoma atara mona sorti histoire ne famille kana le wazugi gombon zindi zaban zindi halti nebra ka gomni taba ti wal wata yel kanga lam ne ta étape ni ngam dig 2013 ateka ba yom no yom me han yom wata si goma kala donc tenti ya mona sorti leadership ya nedan lutore en tikira nugu goma ha wod aye zaka dama wa man ba so ban tan niveau ni sikida me ngawa nyara le kane wa ta han kan yamba dana yi woto ya si donc en na yilin bona ya leadership donc leadership min tora na yilin ton kan ne ba fa pore donc zikanga mam pira da zikanga mam le pira da zininga me le modor de datanti pam discipline na ma bra football la bala city balla ba ministère des sports ligue de milliards on la kin de balla pora championnat mbeti million na ha wamri ma no championnat semo donc balla hodon paaba milliard da ma wo bala la kinyere moyen na ba tileti UNG o mele tombenti yizi hata ba donc zikanga mer kanale ko zini ngama mpada kore ya supporter jusqu'au titanuna supporter de UNG ya sida ne banzo enken ya bulu la ya bommenga la supporter dama ni net mando to ti structure to envie bale ida solo tabe ama mi na ma woto wata ya zakala kinre zabda min data kera mi zabra na ya wimpa amati voya hambe fo meri ko vere wing de balenton on batia l'union régionale de quoi est quelle ville ya photo lo bo pilu ballon wa katare kanyila ton data quoi kera mi zo après dan ngambe wa tala ligir so ma don hancan ton na non ka woto la ton data ya net fa ton ya club fo me ning toto fo me lo digi toto la woto ne men club me akabi a journée cotisation nza wari to ron we batile na yiki bureau pour na yin lebzikanga ngatwe man ba fi zikanga balla mamiti no nina supporter da ma bilo ni ngalo wa ton yenda ni nganda ni memda mabudu ti katolon tumti manare hano zagal bo yam da ton goma moy la torso be zagal ndam manti asoma yam paten na fa ngomi ti ni yori wala mbebe yina ndati wat poro bebe je hembale fi ni memda mandu wala hana ndi man affaire ti pa ko boutique man affaire kaya yete wo support balle fa man non balla support ti affaire ka affaire zin quoi donc mtenam ti yil bam fa la hami wakati balla ka ba me clear na tor fa la fam bo tum ya dirigeant de clear mbate yim ICFB tum ton sun sam yum ni ngawe nyam na njeber campagne afrique wete sila ga biram pawo président la tori président de pipiti jouer da mi yibin
15 jours dam to ring de ton fo pokoro ni ndabe tot jouer dam nan te rantu mo tu veux ni Facebook ti bien arrivé à Garoua ti faut jouer dam nan ket aéroport kan nan kayiki faut la ton ket donc une crédibilisation quoi voilà donc sinon est un pire UNC en tout cas tout moi été sur le 10 tu un con 8 de be bang wati nan ti famba yam ni zabre izabre kema oui la mera caché que ton donc il kabe donc na libron wa ne président ne manti yam datam pa habunde aya yanda hela lam datam passé bala mi meta agenda en to sa sido la ton daton wa libron wa ma mi bora nama am ham pam nama ton na libron manakame libron zindi wa ya mi la ne bembebe ya voyage mayin bala la bébé union carte d'amba couram la parade la tona instauré la carte ya obligatoire n'ending patara carte ton pa gunda wame yelu uso bébé ti ton datement parce que nous ya menga nya eta menga tara problème digiri kaye jadi nam har tondo ti covid bébé ni eta menga la me ba me patin son ton e la ton menga gehe nya hanir mense la ton na nya hanir menga 112 il faut que tu donnes les moyens là-bas. Les moyens, c'est quoi? L'un des ton qui est un sponsor d'en-bas, il y a un yémre. En parle, 4 d'en-bas. D'accord. Ne doit pas bango ni zabre. Bizabre kema. D'accord. Dans le nom que l'un a tort. Voilà. Donc, pour que tu unies ton ouvrimde, et tu as un petit kaila, ton messie n'a mis de cahier. Quand tu décret contribuer à la maligne en tondo, tu t'en décret qu'elle est un man bondé. Là, tu as un bord leader. Donc, la vente des cartes là sera obligatoire. Il y a un fan qui est fan de la carte, et alors carte est fan de la carte. Ah, ton handé nama bala, ton pipi, ton antiana, yemeng nanding la carte. Il y a le premier étalon, yemeng nanda, yehanda moha, ne va faire obligatoire to la carte. Ton premier, ton handé nama bala, when I'm handsome tirpame. Ton premier mission, naba nenge. Rana wa Kenya nda fa tara gum bilibal rap sab ndat mi ngam meti am hanan dikya kayti don da ton mi ngam ton kiba ke do metara suldu bonti AGSB ton me karata tara karada la ton metara bum manne ti yam patara ko ya manyere bilfu wa karata am han yo kiba kita ton tara wa sponsor to bonti bon transporteur officiel yam ha yikndar bobo nzar karata anta tiko yam deda am handa tout le ko yam ro tout ko sopwe wako mazini limite tarife donc la sponsor assurance donc ton men tara liration donc mi ngamti supporter mi hamita handa carte tout ça na asi tara amanta rambe ananda me la banta han kabeti atira balati ay badara dam tara ligido tara ligidi beda ilam da son ka tara ligidi on kananda yo le nyimtia ne ban lobo tabli yo go ne raw ne ba han lempo bon hala za tengala ay da tenga to dam tara ligidi lab kana fokana mana kalitwa donc neti zikanga gomna yimam saka zikanga nena amurot nebni hede be supporter da ba mengalen kin no bumba hanka ningi be yakabe ne voilà donc tentisi kan ya c'est comme pas soit yam de wilikti ne bam bébé ne tia voya haramba usra voya haramba balla bam non voya sam bébé hanka ta jangwa ya zabale démission na haltiti ya zal katum oui basi kan sankene wala voya haramba zni quoi et yamti gombo na sin ya bébé soma tiba amine da yimre ni kan soba wa Burkina Faso ban tonde ti haya zalam labit ne ba wake ilam te ka kende ti bala iye watan yoda a ligidan jet bal Burkina Faso bal sa hawa yi tin kan zalam ka kende ti mo yin dan si na tu voyage yin kat ne wa gom sama yin han watan hawa yi tin yonke yin yoda ligidan ke da yin libon lo bala ya nerme wuso min mim ti ne wat sadon wakat fa la ni kan so ba asobeng na yi ken toro parce que len lamti ti fa nge ton championnat mamte lamti championnat wa saba no pista la na ha patin wa saba ton menti sa ton bazin sade panyan ni adu lamti ton me ngeta it mi ne misa on wataba it mi ne misa me hen tumnu ba la fo wa tiran jeta fo ne mbalti ya da gomna ya ni ya wen za portable bal ken
mon voyage un tirant bébé yor photorama ya ni même notre ganda hôtel loin un libre ka ton ken star wa c'est la fait oui donc bam dama ya wuso dem lemti yel kan sa faji la ina meto ble kum yam lemti yam data nama donc mam takadam ti yam ham pa bala ina lemti yam je no ken na ni fa gil hen tren songti Burkina Faso ton supporter dama ton so menga ba da hange ton supporter dama wuso tem wuso supporter dama ten amenga ti goni raka kien ro kire obvayara ma pourri hawa ite équipe da na ti tombala ya équipe bam supporter dama sul la bala yi leader ti net fa wa kien wa pa yi me hen pa ha so ba ti ndat kien wa to ton kien la wuso ha ite supporter dama ko ba ndabde ministère nan yi net fa ligdi net fa hôtel ligdi net fa avion ligdi en 15 to nyam kenga nyam pale équipe ni ma hawa alors il y a supporter ta so mi kalita tum puis ayika yi so ba ti ya tum ne dan ti ko affaire nda atela le ko bala den inam ti refa ta inam bi ko mana fa to so kan ton Burkina Faso supporter de mazi quoi il kan dans tu d'accord monsieur Tougman ça na un han longo bala jembe pour dnement ya when han sake ki kan ara han pila yopoe la abna nyak han supporter d'ambato saba Burkina Faso kane yambe pour ya la kulula na sa dam kibari nemanti longo ma wen katla otone ya bon la yam chilige en tout cas am to il am ti ton tout momé el be terrain zu kena mer mana province ramba et mana région ramba en tout cas bon on pas to était ton mana c'est camé là en tout cas tout momé lam tien dam tina yi soma am tout mai panton teka ya soma ton ya neba. En tout cas, c'est bon. Moi, même datou Yambala, patron était bon, ton la conférence de presse BO, 10 heures. BO de bébé. Voilà, en date invite à Yambe. Yamman na wa, Yamaha wabe, boum n'ingin bébé mon, Yamman en tour, neba, ya woto no woto, neba ton femme. Donc, runda ton hizio, ton y lamenti, boum fin, yabon la abnon yete. Boum fin Guillemé. Fin Guillemé, belle la 26. Ya belle la 26. Yamzo y après balengen le 17. Ton y après, guerre le 17. When I'm ha sac me na yiso. La ya boy kosoro la yam tara be wa boom hambe yam me suru atira tin yi sin kerne tum da meng. Bon, boum be mam suru tam da tin yi woni ne ba supporter ma. Il y a banti supporter Zabra Guama normalement ton be zining starting men tia bu la ken kayi kawa raka don ya auto men ton ni taba men ton to le ban zinan taba manu bureau lamba tikai no vote we supporter ya we vote be supporter pourquoi ton hanna taba zindi ton to man ton to man ya même nem ni ginda be ton bureau pour moi ya pas me le ban démissionner le ban yi nti na ne ba ndatin zabane ton dawa alors que Zabra akamana ba faye hankasanga la bam han wati ton na taba so taba etalon na kena tawre ti balo ti enbolo discipline number fa confondu fa na kena tawre la est-ce que Zabhan bébé ana kena tawla ka kena tawre ya mi ya Zabra mana yele han pas sami donc on en profite en micro ton adversaire d'amba pas adversaire ton fa yeme ton fa supporter ba ob kelon watire na ka samwe ya halfo le 17 heures bambara mi ton pamaka ton me til pamaka abahne fa ton la bureau sortant bamon do an wa ton ninge a le broto bi wa til wumtaba til ge na mala ton ya après nan kilaba zintir sonse til ge ton mana wan to til wumtaba til kengni tumda amie ndarata la woto abhambe kila ruzugu abwatir mana woto ikenda la poste la bana onko soma bureau ton man bureau ya bama wa tinna le bama consensus ton le bama ton bureau ne ba le bama c'est 15 bam ne boy d'accord il y a pas de problème amenga la tamti yam ha donc yenda ya bolle to boabo tinna taba ti supporter ya fair play bala ya fair play abwatir na taba ti tume tin la soma yira
Njel bout kabe. Dal samikti ya auto ne ba bon. Seconde piga. Aton vele. Lam dat ndig ko président sortant. Voilà. Ayo kabamie. Bambia monsieur Alaji Abbas yamu parce que am mon mam tonda ko mon sorti 3e mandat africain ne ba non 3e mandat. Là en tout cas. Bambia lam bam para 3e mandat. Bam ba be. Bam pour na pour bam la bam ya tout na modela. Bam nan pa pour nti. Donc ne risika nga bon. Carton pour un casavre. Papa carton un peu. Là sinon bam ya zone verte. Donc kana ko carton zone. Non ko carton vert. Vert bala. Miniti en tout cas zinya taba me han pen tarawot bo me han yi. Ay fo bara la fo mi tene am ba ma hawa te bri rame. Ti ya équipe yo wandere ya tile te bli wani ya bamba te bam tile ba. Donc ne risika nga aya somatique ten chenga donc. D'accord, yel bul kabe donc wakata me ete na wa kengan tu postaba président nemanti yam gomda tendam ti palu muk tubre ne ba fangil kepi na wuma me to tongo sidna taba en tonti hane tumda son wata be ton yi sombo ti ne ninga hanna pa ma pa me ne ninga hanna konga me sak bata konga me ay to kel na taba ti tonti tumda yi sombo ti ne meti hinzo lora yi sombo e lata meti hin wate lebi yi sombo yi da donc ya woto ti nan pour yam barka ne hin sakon wazabra ti de sohne taba la mimenti bureau tendamenti na zin conférence de presse en quel hebum nis fangil kepi hin un zinda ti ne menti conférence de presse na mema na menti lori donc tendamenti gum fana yebel la 26 Antoine Yaogo pour son bébé la mamie non pas pour ce tritivier yel bout ya me invite wa moto absolument mais pour la barka merci beaucoup et ça va tali rabo et namboli la me bangeti ton bébé kan guerre de bala donc janda nan pour ça yamba la lebum pour ça jeune premier ti wakata maintenant kengen ton pour taba wena watne do ti nemanti arab son watit le pam data ban ton di ki bay wisra ki bay sembe antas nembu da fangil kapinem nisme sombol bay barka wenda konda yo petit le pam taba